Welcome back to Ingoa News. A tragic incident was reported from Kolem in South Goa where four young men aged between 20 to 25 drowned in a river on Friday. Police and teams from the Goa Fire and Emergency Services rushed to the spot and launched rescue and recovery operations. The incident has sent shockwaves through the local community. Authorities are investigating the circumstances that led to the drowning while further details are awaited. 7:30 ट्रेनिंगसून येले आणि ट्रेनिंगा 9 तसे पावलेले 9 मागीर आमी थिंगासून सोलोन येलेले हिंगा पुलीस स्टेशनाको विजय लिफ्ट गेलो आणि एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पयलो हांवें सांगलें हिंगा नाका हिंगा न्हांवपाचें हांव परत घेवन वयतालो तेमकां ब्रिजार तेकू पावलेले आमी मागीर तो हिरणा लक्ष्मण तिगू भाव हा पळय तेमी परत येले हिंगा सकयल येले मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो मागीर तेमी भितर गेले न्हांवपाक हे कपडे बी काडून गेल्लो हांव देखू गेल्लो न्हांवपाकू मागीर ते हांवें सांगलेले थिंगा डीप हा नाका आमगे हायट देखू कमी हा मागीर हांव सायडी येयलो हांव भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो हांव हिंगा सायडी येयलो सायडी न्हांवतालो आमी तेगी एक सगळे हे भूत आसले आणि एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू बोलले पण आता म्हाका सांग तुम्ही चलत येयले ट्रेनीर तुमचें नाव कितें तेंचें फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा मिडल भावाचो नाव राम आणि धाकटे भावाचो लक्ष्मण आणि तो चौथा आसा तो विजय कितले जाण येयले तुम्ही टोटल 5 जाण येयले 5 जाण येयले 4 जाण बुडले तू एकटोच येयला मागीर बुडटगीर तुवें कितें केलें हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो हांव अशें कोता आसले तेमी हांव कितें केलो हांव कितें हेल्पा पयता आसलो कितें आहा म्हणून मागीर हांव लाकड गेलो लाकड थिंगा पावना आसले लाकड उडयल्लो हांव मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो आणि थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको तेणी एकल्याक रावयलो आणि सांगले म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून पुलीस स्टेशना पावलो आणि सगळे सांगले पुलिसाक पुलीस येयले तोपर्यंत मेल्ले तेमी पुलीस येयलेले आणि तेमकां भायर काडले तेन्ना मेलेले तुवें तेंच्या घरा बीन सांगले फोन करून तेमगे कॉल येयल्लो सांगले तेमकां आणि ते तिगूय जाण भाव देत जाल्यार ते खंयचे एक्झॅक्ट म्हणल्यार म्हाका ते खबर ना पूण ते हिंगा शिकपा येयल्ले शिकपा ना म्हणजे वास्को खंय रावता वास्को तेमी निवाडेम संतोशी टेम्पल थिंगा रावताय तेमी रेंटा रावताय तरी पूण वॉच कोण करतलो 24 वरां डायरेक्ट चलोन येता ते चलोन वयता तेय लोकांक कळना अकस्मात येयले उदकान देंवले बुडले हें अशें चलत आसा हांगा कशें म्हणून थांबपाचें ऑलरेडी पंचायतीन जी एक्शन घेवपाक आसा ती सगळी केल्ली आहा जर कोणी मातशी सुद्दां न्हंयचेर दिसल्यार तेंकां पुलीस जे आसा ते वयर काडटा पूण 2 मिनटांनी आतां ते हांवें आयकलां ते ट्रेनीसून चलोन येयल्ले खंय आतां ते न्हांवपा येयले काय खंय चलत वयता कशें कोणा कळटलें फक्त एक 5 मिनटां सुमार ते न्हंयचेर आसलेले